Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Praise the Wish you Lord. a very, very blessed, happy New Year and Merry Christmas to all of you. Merry Christmas. Merry Christmas. Amen. From the Upper Room family. Hallelujah. As you know that Upper Room family is one of the most dangerous anointed family. Amen. Highly favored and super blessed. Yes. May the God of glory open the floodgates of heaven for you in 2026. Hallelujah. And you will move and you will fly like an eagle. You will move like an Elisha or Elijah. Hallelujah. May God bless you in every area of your life. In 2026 will be the year of blessings with double favor. Hallelujah. God bless you. मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाह रहा था दोस्तों कि आपने देखा कि क्रिसमस ट्री लोग सांता क्लॉज क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं और क्रिसमस के ऊपर ट्री भी लगाते हैं लाजम। तो मैं ऐसे सोच रहा था कि यार हम लोग भी क्रिसमस सांता क्लॉज करता क्या है। हालांकि वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, रियल नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कार्टून में मूवीज में कि सांता क्लॉज का एक ही काम है कि वो खुशियां लेकर आता है, वो गिफ्ट जो है वो सेलिब्रेट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है गिफ्ट बच्चों में। हालेलुया। तो दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है? जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। जो क्रिसमस पर हमें खुदा ने अपने बेटे की सूरत में दिया। Amen. बीइंग अ मैन ऑफ गॉड, सांता, मुझे लगता है हम सब भी कहीं ना कहीं छोटे छोटे सांता क्लॉज ही हैं। हमें भी सांता क्लॉज की तरह दुनिया का आसमान का सबसे खूबसूरत तोहफा यीशु मसीह लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना, शेयर करना हमें। हालेलुया। खुशियां सेलिब्रेट करनी है। क्रिसमस जो है खौफ से निकलना और बरकत और खुशियों को रिसीव करना और सेलिब्रेट करने का नाम है। हालेलुया। जैसे क्रिसमस ट्री पर आप देखते हैं कि मुख्तलिफ गिफ्ट और नीचे गिफ्ट पड़े होते हैं, ऊपर फ्रूट लटकाए होते हैं। इसी तरह मुझे लगता है कि ये जो क्रिसमस ट्री है ये यीशु मसीह को साथ हम तशबीह दे सकते हैं, क्योंकि खुदावंद के कलाम में यीशु मसीह ने कहा कि अंगूर का हकीकी दरख्त, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को एक दरख्त से तशबीह दी है और जिंदगी के दरख्त के साथ उन्हें आप जोड़ सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह जो ट्री ऑफ लाइफ है, मुकाशवा में अगर आप जाएं तो वहां पे भी यीशु मसीह दरख्त की सूरत में हमें नजर आते हैं। हालेलुया। जिंदगी का दरख्त के पास आने का हक रखेंगे। तो क्रिसमस ट्री आप ऐसे समझें कि हम और तशबीह दे रहे हैं कि जैसे जिंदगी का असल में जो है वो खुदावंद यीशु मसीह ट्री है, जिंदगी का ट्री है। हालेलुया। और जब हम उसके साथ व्यवस्थ हो जाते हैं एज ब्रांचेस, तो हमारी जिंदगियों में पाकरू के फल जो क्रिसमस ट्री पर हम फ्रूट और डेकोरेशन करते हैं वो फल है। मेरे और आपकी जिंदगी में रूह कुदस के फल को आना जरूरी है, नो के नो फलों का। और जो आप गिफ्ट देखते हैं सारा नीचे, वो क्या है? वो रूह की नेमते हैं। अंग्रेजी में नेमतों को गिफ्ट कहा गया, गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। तो एक ईमानदार की जिंदगी में, एक खादम की जिंदगी में पाक रूह के 9 फलों का और गिफ्ट का होना बड़ा जरूरी है। हालेलुया। बहुत जरूरी है। तभी वो हम एक हरा भरा दरख्त होगा जिसके अंदर फल होंगे। आपने नोट किया कि हमेशा क्रिसमस ट्री के नीचे गिफ्ट रखे जाते हैं और फल ऊपर होते हैं, यानी फल पहले फिर नीचे गिफ्ट। पहले फल आप प्रोड्यूस करेंगे और गिफ्ट एक्टिवेट होंगे। हालेलुया। फल आप प्रोड्यूस होंगे फिर गिफ्ट आएंगे। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। और दूसरा ये है कि आप ये देखें कि हर क्रिसमस ट्री के ऊपर टॉप पर एक स्टार लगाया होता है हमने। उसका क्या मतलब है कि सबसे पहले आसमान, स्टार जो है वो आसमान को रिप्रेजेंट करता है। स्टार तो हमेशा आसमान पर मेरे दोस्त होता है, अपर रूम फैमिली। तो जब तक आसमान आपके लिए ओपन ना हो, जब तक आप आसमान से कनेक्ट ना हो, जब आपकी जिंदगी एक सितारे की तरह ना हो जो मजूसी और दूसरी दुनिया को यीशु तक पहुंचाता है, तो फिर नीचे आबे आपका वो जो जिंदगी का दरख्त है और नेमते हैं और फल है और क्रिश्चियन लाइफ का फिर कॉन्सेप्ट नहीं है। सबसे पहले अगर आप खुदा के आसमान और किंगडम के लिए कुछ करना चाहते हैं, सो ट्राई टू मेक योरसेल्फ लाइक अ स्टार इफ यू वांट टू टच द सन। जीसस क्राइस्ट इज द सन ऑफ राइचियसनेस। तो ये क्रिसमस डे की सारी डेकोरेशन, सांता क्लॉज का सारा गेटअप, सारा उसका काम, गिफ्ट स्प्रेड करना, क्रिसमस ट्री, डेकोरेशन, फल, गिफ्ट, स्टार, ये सब की आप स्पिरिचुअल मीनिंग बना सकते हैं।
یہ آپ بنا سکتے ہیں. اگر آپ ٹیلنٹ ہے, آپ اپنے جو ہے وہ ابیلٹی کو استعمال کرتے ہوئے ان ساری چیزوں کو جو فزیکل ہے, فکشنل ہے, ریئل نہیں ہے, لیکن انہیں اسپرچل میننگ دے سکتے ہیں سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے. تو کرسمس ٹری جو ہے, درخت جو ہے, وہ زندگی کے درخت سے تشبیہ ہے, یسوع ہے. ہاللیلویا. Hallelujah. ٹھیک ہے. اور پھر جو اس کے پھل ہے, وہ روٹ, اس کے پھل آپ کی زندگی میں, میری زندگی میں جو گفٹ ہے وہ ضروری ہے کہ نعمتوں سے بھرے ہوئے. اسٹار کا مطلب ہے آسمان کھلا ہونا, ویل کنیکٹڈ آسمان کے ساتھ, اور ستارے کی طرح زندگی, تاکہ لوگوں کو یسوع کے پاس لے جایا جا سکے, جیسے بیت الحم کا ستارہ. ہاللیلویا. Hallelujah. کرسمس ٹری جو سانتا کلاس کیا ہے بھائی, ہم سب تقریباً سانتا کلاس لائتی ہیں. ہمیں بھی یہی گفٹ دیا گیا, یسوع گفٹ ہے ہمارے پاس. اور بچوں میں, بڑوں میں, بچوں کی مانند بنو, بچوں کو میرے پاس آنے دو. 50 سال کا بھی بچہ ہے, 70 سال کا بھی بچہ ہے, اگر وہ اسپرچل گرو نہیں کر پایا تو اسے یسوع کا گفٹ جا کے شیئر کریں, قوموں میں گفٹ شیئر کریں. یسوع سب سے بڑا گفٹ ہے. ہاللیلویا. سو یہ میں سمجھتا ہوں کرسمس کا ایک بڑا میننگ ہے. خداوند کرے کہ 2025 کا یہ کرسمس جو جا رہا ہے, آ رہا ہے, تو جائے گا, اور اسی کے ساتھ ہم اس میں سے نہیں نکلیں گے. ہم کرسمس میں رہیں گے سارا سال. ہاللیلویا. ہاللیلویا. لوگوں کے لیے ختم ہو سکتا ہے, کیلنڈر میں ختم ہو سکتا ہے, لیکن ہمارے روح میں, ہماری زندگی میں کرسمس کبھی ختم نہیں ہوتا اور نہ ہوگا. اور جو نیا سال ہے 2026, یہ منادی کا سال ہو, یہ ارشاد آدم کی تکمیل اور اس کے لیے نکلنے کا سال ہو, کلیسیاؤں کا, خدا کے بیٹے بیٹیوں کا, خادموں کا. ہاللیلویا. اور ڈبل فیور خدا کی پاک روح کی مائٹی انوائنٹنگ کے ساتھ آپ اور میں نکلیں نیشنز میں. خدا کرے کہ ہم سب, اور اپر روم فیملی, آپ بھی, ہم سب, ایئرپورٹ ٹو ایئرپورٹ, کنٹری ٹو کنٹری, نیشن ٹو نیشن, بیگ ہاتھ میں, دل میں خدا کا کلام, زبان پہ کلمے, برکت, دعائیں اور خیر کی خبر. ہاللیلویا. اور ہم نیشن ٹو نیشن, ایئرپورٹ ٹو ایئرپورٹ موو کرتے جائیں ود دا پاور آف دا ہول اسپرٹ. Amen. ہاللیلویا. Hallelujah. ہیون کھلا آپ کے لیے, Amen. with mighty anointing, with kingdom mentality, with royal protocol. We are highly favored. We are super blessed. We are dangerously anointed. We can smell the breeze, wind, or air from the heaven. Hallelujah. ہم دنیا کو زمین سے نہیں دیکھ رہے, ہم آسمان سے دنیا کو دیکھتے ہیں. Because we are the citizen of the kingdom of God. ہم spiritual ہیں, ہم spirit, ہم آسمانی مخلوق ہیں. ہم جب بھی زمین پر دیکھیں گے دنیا کو آسمان سے دیکھیں گے, ہم heaven سے دیکھیں گے. We are already in heaven spiritually. Hallelujah. آپ already redeemed ہو. Hallelujah. Hallelujah. ہاللیلویا. Hallelujah. خدا آپ کو بڑی برکت دے. میری طرف سے, میری فیملی کی طرف سے, فرحت حقانی جی, وومن آف گاڈ, مائٹی وومن آف گاڈ, الفا حقانی, گریٹ لیڈر, یوتھ, پوری دنیا کی یوتھ, بہت سی چرچز, منسٹری, خدمت کی روحیں, جو یوتھ ہے وہ فرحت الفا کو کانٹیکٹ کریں گی اور یہ ان کو ٹرین کرے گی. اپر ان کی یوتھ کے لیے برکت کا باعث, قوموں کے لیے برکت کا باعث. ہاللیلویا. اور ہم سب مل کر ایز بدن, باڈی فنکشن کریں گے, سارے اپر ان کی فیملیاں, عروج, روز, ابیا, رپینزل, رائزل, ہاللیلویا, رزما, سمیما, سمرن, ہاں جی, ہم سب لوگ جتنے, جوشوا, اینجل, ہاللیلویا, علیشوا, بچے, جو سارے جتنے پر ان کے بچے ہیں اور سارے آنے والے جو بچے ہیں, وہ ہم سب الفا تاجی کے ساتھ, لیڈر کے ساتھ, ہم سب مل کر یوتھ کے لیے برکت کا باعث, یوتھوں کے کلوں قوموں کے لیے اور ملکوں کے لیے اور چرچز کے لیے. ہاللیلویا.